Guwahati bapu geye bo ভুৱন পে wo নেম প্লেট নাপাক পাই মানা ন ইয়াত এমএলএ থকাৰ যোগ্য নহয় পাক দহ জহাই এবং দগ লেগা পঙলু সিলক গনাম লগু লেগা semua arai perugema akong जैसे 9 तारीख से एमएलए लगा पर लगा पर 9 तारीख तो नुला अपंगा लकोला ngoluk se opunjok lega pa se ngoluk ledu mukuchuna ngoluk rengam kito lega pa se ngoluk dungko dak ko se amoso lega pa se rakam so lega pa sini ngoluk kongres mitro jut rajo madok ma alak sindo bhunan bilang kam na pangkol gitu so rajnaitik dol anyong ko ada whole BJP আর কংগ্রেস बीजेपी तो कैंडिडेट भवन पे को आज भोट दक्षिण बिचला माबे सीसी बरगांव ताली है माना दे सोपा राजमदक हल विधानसभा समष्टि तो गोवा तर को साधु अदब तु केरे जानना तुबलाबो आमनी आमना लिया आमनी ने ओपेबरा केजन को तुबिए बरो आपको तो वाला तो तुबलाबो दे और को रंगाम सो गल मलकोंडो सिम गता ta kedi chemo gutila dong jawron gutila dong nolok ko so rongam nang pida nolok ka muro ko kamai dola ampa mala ko emele jikimelo ai emele ngok fan am don butula jikai boda ai sari me doke emele bikai boda भवन पे को का रकम दो 9 तारीख तो दो और को तुबाल लगला बस तुबाम नंगमलो युमाय 5 बाई दको बाखसारा म एबेले बिखाय माला और को साइट आई तो गुवाहाटी बापू को गये गो भवन पे वो नेम प्लेट नापाक पाय माला न ইয়াত এমএলএ থকাৰ যোগ্য নহয় আপোনাৰ 15 বছৰ এমএলএ খোৱালো কিন্তু আমাৰ এই মুক্তিয়াৰৰ মুৰংঘৰ এটাও দিব নোৱাৰা আমার মুক্তিয়াৰত তামে এটাও নামঘৰ দিব নোৱাৰা এই আমার সে রাস্তা বনাব নোৱাৰা এই এমএলএ টি ইয়াত থাকি লাভ নাই ৰাজমদক এইবাৰ এমএলএ বহিব ইয়াত পাই এই অৰক সোপাক দই দে সেম্পল এগাম মলো কংগ্রেস জিকিমিলো কংগ্রেস সরকার ইমিলো মলো সে অরুণোদয় সাইপ দিক্কি দিগার নমনকো একদম কারাং কাসাম গেমুন চুমলা বুড়ো বুড়ো জিকপাকা মুনচুলা এই এটা সালি দকল লসিন পায়ক লসিন দইগম কমুনচল ইমনে কছে অরুণোদয়ছে আৰু সয়ক বিজেপি এখন তানমাই জীবন কাটিপাকদা উচিত দগা সয়ক এই আপিন দজন চি যে কংগ্রেস এলা বিজেপি অধীন গেম চুমরা অডো লগাব স অরুণোদয় সে বিদায় সে 2026 সন দক মে পলো দক স অরুণোদয় সে বিদায় এই ngoro langaye no lokhimi de congress bjp agp na kamang sek pangkama ji paye kira 1250 টাকা মান এড হল 3500 টাকা পায় पाए और ngoluk daba congress lo meeting ke mam katiem nam kama और BJPM luposiem lo ngolo katiem nam kama ngoluk da sorto kama dei और ngoluk hajang ইয়াত বস্তি আছে মই জানো আমার লিডার আছে আজি হাজং গাঁৱত আজি ঘুমাব নোৱাৰিলো মই ইয়াৰ পৰা আপোনাক ক্ষমা কৰিছো সময় পালে আৰু এটা দিন বনা হে সময় ঘুমাম কিন্তু আজি যিসকল ইয়াত আমাৰ হাজং ভায়কৰ আছে একেদৰে জনাও হাজং গাঁৱত নামঘৰ নাই বুলি মই জানো আছে নাই ন নাই এইটো মাটি কেঁচা অলপমান আছে পকা নহয় ন মোক এমএলএ যদি জিকায় তেনেহলে ধুনীয়া পকা ঘৰৰ নামঘৰ বনাই দিম বুলি মই কলো আৰু কৈছে orang ngolok ari ini tani krisok ngasot deko do asi mutpasin ai motor ko lada ipasin paisa ko lagi da usere ko rapahil ta man paisa ko lagi da mosina pain paisa ko lagi da odo laga puram pusa ma tani bilama mahajanen bikon bikak surak ko odo laga pangodo sarkar bonai mulo ngolok gorok ko ek mitok be pinyo be ngolok tani mungkin be ngolok ari ini krisok duk kosto sem kala kapo udharien kape mula ien kape mula tani bien amna mala be boserek do 18000 ko diye ari inna ai 18000 jaba pribite pe
posodak ne mate ta to ka kar ampo kangam la video bilang ko karsin bilang mana sinsu karsin bilang ko dhumala ada karsin binekri dom ludun nai posopanang kama ngopo chemuno na orok ka sa ngolo mangasana ada Priyanka Gandhi bege Rahul Gandhi bege jonai sob bege simin chapai do odol leka por tik pakdak ji ngolo sa gora ko honia sa motori lamte doi among doi namgo doi murong doi ngolo sob ka bohi rajolo gutula to ngolo tani gnam so kai appun doi sab kabinam nol gulai eneka gubbal agidang na taman appusin dolo so tani dopal ima ai kis dopsot so apak amna ngol lakidi tukun momdak do lo kanga bilang kam kumbalo tukun kanga bilang oba mo yobon dargol labna ai ora karangam mo bol bobo no tari to kang kanop sega mungkin man tani do mo lo bunu sibela to pui mana mo pu tani kala to bunu kangka mo luis jela sijing পরিবর্তন নকনা পরিবর্তন মানে গুন্ডা লুচ্চা কামায় হয় আঞ্চলিক উপায়ে শান্তি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব মানুহে মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশটো আমি গঢ়িব লাগিব অদলগা আপোনা লকলাক পপঙলো আলাকসিন ভোদম বিলায়ম ন লুগেলা গো জগো জেউন পনাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ মহিলা কংগ্রেস জিন্দাবাদ মহিলা কংগ্রেস জিন্দাবাদ যুবক কংগ্রেস জিন্দাবাদ এনএসআই জিন্দাবাদ সেবা দল জিন্দাবাদ রাইজ দল জিন্দাবাদ অসম জাতীয় পরিষদ জিন্দাবাদ জনজাগরণ জিন্দাবাদ মুক্তিয়া দল জিন্দাবাদ মুক্তিয়া দল জিন্দাবাদ মিসিং রাগাম মিসিং রাগাম মিসিং রাগাম কোন দেগো মিসিং রাগাম জায়গা কামনা বিকম কে কোন কিসিন বানাই আর লক্ষণ মিসিং রাগাম মিসিং রাগাম মিসিং রাগাম সাদে রাইজ